Dito naman tayo sa may wagang kusina natin. Today's dish is maluto po tayo ng tinulang baboy. Rice. Let's do this. Konting cooking oil. Tostahin natin ng konti yung baboy natin. Yan. Alright guys, hindi okay na po yung baboy natin. Meron akong may brown na po ng konti, no? Ito, so mag-isa na po tayo. Bawang, bang. Isa lang po natin yan. Guys, tinulang baboy pa to tinulang baboy. Alright. Lagay na po natin yung sibuyas bombay. Bang. Siyempre, si kamatis. Bang. Isa-isa lang. Takpan na muna hasta sa matos tayo kamatis. Wow! Tingnan nyo naman guys. Ang ganda na po ng tsura nya. Yes! Lagay po tayo muna ng konting patis para may lasa na. Okay. Gisa lang ng gisa. Alright. Ang bango guys. Dagdag na pa tayo ng tubig. Yes. Tinulang baboy po to Takpan at ayaang kumulo. Wow! Guys, lagay na po natin yung tanglad. Sus, napakabango na po yung tinulang baboy natin. Dagdag na po tayo ng pangpalasa. Bang. Asin. Dagdag tayo guys ng batuan fruit. Yes. Takpan ulit. Alright. Lagay na po natin guys yung kapayas. Yes. Maraming kapayas po. Alright. Tinulang baboy po to guys Baboy. Ano? Hindi yan manok. Baboy yan. Alright. Napakasarap po to guys. Try nyo guys. Masarap ito. Yan. Hayaan na lang po natin na maluto yung kapayas. Subukan nga. Wow. Wow, tinula. Ayan, po natin kumulo ulit. So, right. Kumulo na po. Kunin na po natin yung tanglad natin para hindi na po dito dumikit yung yung malunggay natin. So, okay guys, lagay na po natin yung malunggay natin. Yan, tingnan nyo tinulang tinula. Baboy nga lang. Yes, napakasarap po. Try nyo po. Ayan. Napakasarap. Yes. Tingnan nyo po. See? Masarap po yun guys. Tinulang baboy. Dagdag na po natin yung siling natin. Yes. Alright guys. Gusto na po ito yung tinulang baboy natin. Yes, napakasarap po. Ayun. Alright. Yeah. Tinulang baboy. Right. Solve na naman. Yeah. Kusuhan nyo na guys. Tinulang baboy. Salamat po. Mamua.